हेलो पिलामाने आज सप्तम श्रेणी गणित अभ्यास कार्य 10.3 3 नंबर पाखर आरंभ करवा 2 नंबर टी सरी आइतिला तुम निश्चित देखिथिबो सूत्र गुड़िक मन रखिथिबो। वर्तमान 3 नंबर पाखर लक्ष्य कर गोटे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर यार दैर्घ्य 25 मीटर यार प्रस्थ केते यही क्षेत्रर चारि पाखरे बाड़ देवा लगी मीटर प्रति 9 टंका 50 हिसाब रे केते खर्च हेबो। तले आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल दिहाई केते 500 वर्ग मीटर तले यार दैर्घ्य 25 मीटर प्रस्थ हम बाहर करिबा एवं कोन करिबा क्षेत्र चारि पाखरे बाड़ देवा लगी मीटर प्रति दिहाई 9 टंका 50 त लक्ष्य कर किपरि हम ताकू समाधान करिबा। आयत क्षेत्र क्षेत्रफल है केते 500 वर्ग मीटर और दैर्घ्य केते दिहाई 25 मीटर दिहाई ताले आयत क्षेत्र प्रस्थ किपरि बाहरिबो क्षेत्रफल विभक्त दैर्घ्य सूत्र तुम निश्चित घोषिथिबो। ताले क्षेत्रफल दिहाई 500 विभक्त दैर्घ्य दिहाई 25 एटी वर्ग मीटर दिहाई एटी मीटर दिहाई ताले मीटर रु वर्ग मीटर माने कोन मीटर गुणन मीटर ताले मीटर गोटे मीटर काटला आ रहला मीटर ताले 25 रे 500 को हरि देले केते हबो 20 मीटर। ताले आयत क्षेत्रर परिसीमा बाहर करिबा परिसीमा काई बाहर करिबा ताले बाड़ देबा को हेले चतुर्पार्श्वर माप दरकार तेनु आयत क्षेत्रर परिसीमा आगे बाहर करिबा ताले 2 गुणन दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ ताले 2 गुणन दैर्घ्य केते हला 25 दिहाई प्रस्थ हमर भाला केते 20 मीटर ताले 2 गुणन 25 मिश्रण 20 माने 45 मीटर 45 गुणन 2 केते हला 90 मीटर ताले परिसीमा हमर पाइले केते 90 मीटर आयत क्षेत्रटीर ताले प्रश्न अनुसार 1 मीटर को खर्च हुए केते 9 टंका 50 पैसा ताले 90 मीटर को 90 मीटर वाला 90 मीटर को खर्च हेबो 90 गुणन केते 9 टंका 50 हे जो केते 855 टंका ताले अतएव आयत क्षेत्रर चारि पाखरे बाड़ देया पई 855 टंका खर्च हेबो। मन लगी एपरि भाबरे धारा करिकी ताकू गणितटी को करिवो। 4 नंबर प्रश्न कोन अछि कोन लक्ष्य कर 15 सेमी दैर्घ्य बाहु विशिष्ट गोटे वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल गोटे 15 सेमी भूमि विशिष्ट त्रिभुजर क्षेत्रफल सह समान हेले त्रिभुजर उच्चता केते। तले दीर्घ विशिष्ट गोटे वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल 15 सेमी बाहु विशिष्ट सेपरि 15 सेमी भूमि विशिष्ट त्रिभुजर क्षेत्रफल सह समान हेले ताले त्रिभुजर उच्चता आमे किपरि बाहर करिया ताले समाधान टिको लक्ष्य कर वर्ग क्षेत्रर बाहुर दैर्घ्य केते हिची 15 सेमी दियाइजी ताले वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल बाहुर स्क्वायर वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र कोन पूर्व तुमे पढिजो बाहुर स्क्वायर ताले बाहु केते दियाइजी 15 स्क्वायर हेले केते हबो 225 वर्ग सेमी पिला माने सबले क्षेत्रफल बाहर कला बेले मन रखी कि वर्ग सेमी रे ताकू एकक रे प्रकाश करिवो। ताले त्रिभुजर भूमिर दैर्घ्य दिहाई केते 15 सेमी दिहाई ताले त्रिभुजर क्षेत्रफल उच्चता पाइबा को हेले हम क्षेत्रफल सूत्रटी प्रयोग कर देले आमे पाइ परिबा ताले हाफ इनटू भूमि इनटू उच्चता इज इक्वल टू केते 225 वर्ग सेमी क्षेत्रफल पाइ जने आमे ताले हाफ इनटू भूमि हला केते 15 गुणन उच्चता दिया जाय नाही इज इक्वल टू 225 ताले 15 गुणन 1 15 विभक्त 2 गुणन उच्चता इज इक्वल टू 225 ताले उच्चता इज इक्वल टू 225 गुणन एपटे तो गुणन होई अछि डाण पटे आसिले हरण हेबो एवं तार हरण बेले कोन हेबो गुणन करा जिवो गुणन करा रे लब हर होई जिवो हर लब होई जिवो ताले 15 विभक्त 2 अछि माने 2 विभक्त 15 होई जिवो ताले 15 को 225 रे किपरि काटिबा 5 रे काट 5 3 15 5 20 5 5 25 पुनी 3 रे 45 काट देले केते हबो 15 15 3 45 15 15 दुले 30 सेमी ताले उच्चता हम केते पाइले 30 सेमी अतएव त्रिभुजर उच्चता हला 30 सेमी। 5 नंबर प्रश्न को देख त्रिभुज आकृति विशिष्ट खंडे जमीर भूमि 60 मीटर उच्चता 20 मीटर वर्ग मीटर प्रति जमीर दाम हला केते 1500 टंका हेले सेही त्रिभुजाकृति विशिष्ट जमीर दाम केते हेबो स्थिर कर त्रिभुजाकृति विशिष्ट खंडे जमीर भूमि दिया उच्चता दिया
ସମାଧାନଟିକୁ ଦେଖ। ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିର ଭୂମି ହେଲା କେତେ? 60 ମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା 20 ମିଟର। ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାର କରିବା? 1/2 ଗୁଣନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଯୋଉ ଦେଲା 1/2 ଗୁଣନ ଭୂମି ହେଲା କେତେ? 60 ମିଟର, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା କେତେ? 20 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆକୁ 2 କୁ 20 କୁ 2 ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ? 10। 60 ଦୁଲେ 600 ବର୍ଗ ମିଟର। 600 ବର୍ଗ ମିଟର କଣ ହେଲା? ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଜମିଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା କେତେ? 600 ବର୍ଗ ମିଟର। ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି ଜମିର ଦାମ ହେଲା 1500 ଟଙ୍କା। କଣ ବାହାର କରିବା? ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଜମିର ଦାମ କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଜମିର ଦାମ ହେଲା 1500 ଟଙ୍କା। 600 ବର୍ଗ ମିଟର ଜମିର ଦାମ ହେଲା 1500 ଗୁଣନ 600 ସମାନ କେତେ ହବ? 9 ଲକ୍ଷ ହବ। ତାହେଲେ 1590 ଇଏ 4ଟା ଶୂନ ଦେଇଦବ। କେତେ ହେଲା? 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିର ଦାମ ହେଲା କେତେ? 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 50 ସେମି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମଷ୍ଟି 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଟେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 160 ସେମି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 50 ସେମି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ 50 ସେମି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତାର ଉଚ୍ଚତା ଦୁଇଟି ଯାକର 50 ସେମି। ତାହେଲେ ଗୋଟିକର ଦେଇଛି କେତେ? 160 ସେମି ଦିଆଯାଇଛି। କଣ? ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚତା 50 ଆଉ ଗୋଟିକର ଦିଆଯାଇଛି ଭୂମି ଦିଆଯାଇଛି 160। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 160 ସେମି ଓ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 50 ସେମି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 160 ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 50। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି 160 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 50। ତାହେଲେ 2 50 ରେ କାଟିଦେଲେ ହବ 25। ତାହେଲେ 160 ଗୁଣନ 25 ଆଉ ଗୋଟେ 1 ଅଛି 160 ଗୁଣନ 25 କରିଦେଲେ କେତେ ହବ? 4000 ବର୍ଗ ସେମି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲେ କେତେ? ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର 4000 ବର୍ଗ ସେମି। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ 1 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି 1 ବର୍ଗ ମିଟର। ପିଲାମାନେ 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ଆମେ କିପରି ବାହାର କରିବା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ମିଟର ଗୁଣନ 1 ମିଟର। ତାହେଲେ 1 କେ 1 ମିଟର ମିଟର ଗୁଣ ଦେଲେ କେତେ ହବ? ବର୍ଗ ହେଇଯିବନି କି? ତାହେଲେ 1 ମିଟର ଗୁଣନ 1 ମିଟର। ତାହେଲେ 1 ମିଟରଟା କେତେ ସେମି? 100 ସେମି ଗୁଣନ 1 ମିଟର 100 ସେମି। ତାହେଲେ 100 ଗୁଣନ 100 କେତେ ହବ? 1 ରେ 4ଟା ଶୂନ ବା 10,000। 10,000 ବର୍ଗ ସେମି ହେଇଯିବ। କାରଣ ଏଠି ସେମି ଗୁଣନ ସେମି ବର୍ଗ ସେମି ହେଇଗଲା। 10,000 ବର୍ଗ ସେମି ବା 1 ରେ 4ଟା ଶୂନ ବର୍ଗ ସେମି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କିପରି ବାହାର କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ? 4000 ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ସମଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ କଲେ 10,000 ବର୍ଗ ସେମି ବାହାର କଲେ 1 ବର୍ଗ ମିଟରଟାକୁ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 10,000 ଫେଡାଣ 4000 ଯୋଉ ବର୍ଗ ସେମି ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫେଳିଦେଲେ ହେଇଯିବ 6000 ବର୍ଗ ସେମି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଗଲେ। କେତେ? 6000 ବର୍ଗ ସେମି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା 50 ସେମି। ଉଭୟର 50 ସେମି ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 50 ସେମି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହିଁ ବାହାର କରିବା? କାରଣ ଭୂମି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ତେଣୁକରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ଭୂମି ପାଇପାରିବା। ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 600 ବର୍ଗ ସେମି। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଭୂମିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 50 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6000। ତାହେଲେ 50 କେ 50 ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣନ ଭୂମି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6000। ତାହେଲେ ଭୂମିକୁ ରଖିଦିଅ। ଭୂମି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6000 ଗୁଣନ ଏଟାରେ କଣ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି, ଡାଣ ପଟରେ ଆସିକି ହରଣ ହବ। ହରଣ ହେଲା ପରେ ଗୁଣନ ହବ। ଗୁଣନ ହେଇକି କଣ ହବ? ଲବ ହର ହେଇଯିବ, ହର ଲବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି 6000 ଗୁଣନ 2 ବିଭକ୍ତ 50। ଏଠି 50 ବିଭକ୍ତ 2 ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଗୁଣନ ହେଇକି ଏପଟେ ଆଜି ହରଣ କରିବ। ହରଣ କଲେ କଣ ବିୟୁକ୍ତ କ୍ରମ ହେଇଯିବ, ତାର ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ 50 ରେ 6000 କାଟିଦେଲେ 120। ଏଠି 0 0 କାଟିଦିଅ। 5 କେ 5 5 ଦେଲେ 10 0 0 120 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେଲା? 240
ସେମି ତାହେଲେ କେତେ କଣ ପାଇଲ ଭୂମି ପାଇଲ ତାହେଲେ ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜର ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା କେତେ 240 ସେମି। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପୁଶ କରିଦବ ଯାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।